یہ کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندیاں، جنہاں چ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نوں بنا چاہیے۔ صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء اس تو محروم رہ گئے، جنہاں نوں سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نوں لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا کہ جے تسی حدیث پاک پہ لگ گئے اور اس گل دے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نوں، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے ایڈے امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا، اے وہ جنیاں کتاباں تنہاں دا نام لیا انہاں کا تمہید، اے شاہ حسن ارباد دے جڑے حکمران سی مراکش دے، انہوں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کی ورنہ ایک خزانہ کلمی پیاس 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشیے اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو جی جلد 11 اور صفحہ دا جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد انداز سمیت مرۃ اخری یسرا الموت کی فی ای وقت یدخل الموت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا، تو امام صاحب نے پوچھ رہا سی احمد بن حنبل نوں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدع، کہندے میں اسی گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتویٰ دیندا سی کہ وہ شام نوں آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتوں ہی چالو کرے، 20 دا روزہ تے آگے کھولے۔ ولكن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدخل معتكفه اذا صلى الغداۃ قيل له فمتى يخرج قال يخرج من المصلى، دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے ہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں حدیث سامنے آئی، یہ بخاری مسلم سب کتاباں جب کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھ، اتنے پہلا رات آن دا کوئی وجود نہیں، شامی آ جائے تو رات رکھ ہے ہی نہیں، یہ ہوئی ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے صلی الفجر، فجر دی نماز پڑھ دے، پھر اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جائے، جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا آیا رات تو ہی بیٹھے بیٹھا کتنے بھی نہیں لکھا، اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں فی ہے دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذالک، یہ کوئی گول مول گل نہیں، 15 دے بیان ہے کہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بہندے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اتنے رہے کل تو لا یخفی بعضہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولم بناؤندے یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں، یہ گل تے سمجھ آ گئی انہوں کہ فجر تو بعد بہنا، مگر اتوں رہ گئے کہ فجر 21 دی بنا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یار شام نو آندا سی مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نو بیٹھ، ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزائی دا بھی چلا گیا۔ بعد والے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نو بیٹھنا اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان بھی زیادہ ہے، یاد رکھو جو حدیث دی کتاباں انہوں دی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ، ایک دوویں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑی ٹھیک ہے ساریاں راتاں آپ نے آخیا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور دے زمانے صرف 2 راتاں چاہیے، ایک 21 نو آئی ہے ایک 23 نو آئی، حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھنا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھنا تو میرے متھے نوں گارا لگا، مسجد جڑی جو چو پیندی سی نا چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا تو نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی، 21 نو ہوئی 23 نو ہوئی، اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام نے جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی جایا جائے، مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزاراں، فرمایا بس پھر توں 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جا کے، پھر ساری زندگی گھوڑے تے آؤندے سی، باہر بن لینا اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے، اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں انہاں تے امکان ہے بے ہی ہو گئی، تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر نوں اعتکاف بیٹھے، تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے منگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ، تو حل وہ یہ نہیں سی بکی والے چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر سے آ گئے مگر فجر مننی چاہیے سی 20 اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ لوگ رفڑ پاؤندے رہندے بھی مولوی صاحب جی ایویں کردا رہے، نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے، تسی کتاباں ویکھو یار میں کولوں لکھیاں، مولانا تقی عثمانی یہ راز سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف کے مسائل لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے وہ شرح مشکات لکھ چکے، تے ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات پاؤنی جی اور شام نوں کتے آن دا ذکر نہیں، اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جوز ہے، بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤندے، یہ حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی، وفی الحدیث دلیل 48 صفحہ دوسری جلد، وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم العشرین من رمضان، تو اس حدیث پاک واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع، اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو بعد چلدا، مگر یوم العشرین 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان، وہ ظاہر فی ذالک،
آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی بس سنت صحیح صریحہ تو حق بالاتباع اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے فلا یلتفت الی ما خالفہا اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نوں بہت فلانے نوں بہت یا 21 دی فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہاں دی گل اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21 رات گواندے پھردے 20 دی فجر نوں بہت تو امام احمد بن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نوں آ مگر شام کتے لبھی نہیں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی ہوں اس تو سوا 4 مگر 21 ہل